Hola, this is another silly Spanish story that Aiden and I made together using the conversation script. You can find a link to that script down in the video description. The conversation script has questions and answers to practice conversation, and it also has questions to put together a story. So you ask the questions, you take the answers, and you complete the sentences that are already written for you, and then you've got a story. It's very easy, and it can be really fun. So here's an example of ours. Hay una planta especial. La planta es una dionea atrapamoscas. La planta se llama Júpiter. Júpiter es gigante como una casa y es vieja porque tiene 60 años en años de plantas. Pero Júpiter solamente tiene 3 años en años de personas. Júpiter vive en una selva cerca de muchos árboles. Un día Júpiter está en la selva. Júpiter puede comer 3.500.000 insectos, pero no hay insectos cerca de Júpiter. Júpiter no come nada y quiere comer. Hay un científico que se llama Billy Bob Joe Jr. Billy quiere ver la selva. Billy llega a la selva en un bote. Billy baja del bote contento. Billy ve a Júpiter en la selva con ojos grandes. Billy dice, es una planta muy grande como Júpiter. Júpiter grita, ¡insecto! Billy no tiene nada, pero encuentra un gusano. Billy le da el gusano a Júpiter. No es un insecto, pero Júpiter está contento. I hope it helps. I know it sounds robotic when I'm reading word for word. Try to give some inflection. But I hope that it helps with pronunciation as you see the word and you hear how it's pronounced. Don't forget to click on the link below to the lesson with other reading and listening activities and a game to practice this vocabulary. Gracias.